suggest something that might be going on. Y que las marcas le indican los momentos que para él puedan ser buenos para ilustrar, o que a veces hace una especie de bocetos sobre lo que le sugiere el texto para más tarde dibujarlo. And those drawings are difficult for anybody to understand except me. I know what they mean. Y que esos dibujos son muy difíciles para el resto de la gente, excepto para él, de entender. Él es el único que lo sabe. Él dibuja esos dibujos exclusivamente para él. And then after that, you have to start making a map of the book, really. And I draw it all like this, quite small, the same size as this, and so that I can put on the activities, everything that's going to happen in the book. So if the story starts here, I want a picture there, perhaps, and then another little picture here, some more text, and perhaps a whole page of something happening there. And so you go all the way through designing the book. And the interesting thing about doing this theatre of the page is that you have to think of a lot of things at the same time. It's not just drawing pictures, it's thinking about a number of things. Bueno, dice que para comenzar, después de haber hecho las anotaciones y los pequeños bocetos, lo que hace es una especie de storyboard, de mapa o secuencia de las páginas con el texto y los dibujos al lado para él irse guiando. Y que eso es muy interesante porque le da una visión global de cómo va a ser al final el libro con las ilustraciones. When I started illustrating the BFG, what do you call it? El gran gigante bonachón. Dice que cuando empezó a ilustrar el gran gigante bonachón, I drew somebody like this. Dibujó algo como lo que va a hacer ahora. And the main thing I knew about him was that he had big ears. Lo que sabía era que tenía unas orejas enormes. But I drew them like the handles on a jug. Pero que las dibujó como las asas de una jarra. But after I'd read the story and I talked to Roald Dahl about it, I realized that there were things which I hadn't illustrated. And so I started doing a better drawing, which, for instance, pero que después de eso leyó el texto completo y profundizó sobre él, y que ya comenzó a dibujar otra clase de detalles y a cambiar ciertos aspectos. Por ejemplo, se dio cuenta de que era más mayor de lo que él había pensado, así que intentó hacer que pareciera más mayor. And then, of course, the ears were not just sitting there like that doing nothing, because the point of the ears, the purpose of the ears, was that they could hear all kinds of tiny noises going on all around, so they were very flexible. Y que se dio cuenta de que las orejas no estaban simplemente ahí pegadas a la cabeza, sino que las orejas tenían el propósito de que el gigante pudiese oír cualquier pequeño ruido y de que las orejas eran también más flexibles. And so I began to feel that I knew the BFG version. And of course, when you're doing this job, you have to do lots of drawings. It's no good just sitting down and doing one. And as you do the drawings, you begin to learn more about the people. Y que en ese momento se dio cuenta de que realmente empezaba a conocer al personaje, y dice que es lo que tiene ilustrar, ¿no? Que poco a poco te vas dando cuenta y conoces más detalles acerca de los personajes. And the first time that I drew the BFG, I drew what Roald Dahl had written in the book. And he said that, I can just very quickly draw. Que la primera vez que dibujó al gran gigante bonachón se limitó a dibujar lo que Roald Dahl decía en el texto. He said he wore a big apron, a big leather apron. Que Roald Dahl decía que llevaba un gran delantal. But every time I drew the BFG with this apron, if he jumped up and down, the apron flapped about like this. Pero que cada vez, si dibujaba al gigante con ese delantal, cada vez que lo dibujaba corriendo, el delantal quedaba como un poco
haciendo unas ondas un poco extrañas. So when he saw all these drawings, Roald Dahl said, I don't like this anymore. Así que Roald Dahl le dijo que no le gustaba nada la idea del delantal. Every time he moves about, it gets in the way. So he said, we must find a different costume for the BFG. We had a long conversation about it. Así que Roald Dahl decidió que debía cambiar el aspecto externo del personaje y tuvieron una larga charla acerca de lo que podían hacer. And so we redesigned the costume. We had a long conversation about it. And so when we tried several different costumes, but in the end, we decided he was going to wear a waistcoat. Que lo rediseñaron varias veces y al final decidieron que el gigante llevaría un chaleco. And you can see this all right. Trousers. Pantalones. And a shirt and a belt with a big buckle. Una camisa, un cinturón con una hebilla grande. But we couldn't decide what he was going to wear on his feet. Pero no pudieron decidir en ese momento, no se les ocurría lo que el gigante llevaría en los pies. So we thought we would think about that. And I went home, and 2 or 3 days later, I received a large, rather funny-looking parcel. Así que un par de días se marchó a casa, Bentinck se marchó a casa y un par de días después recibí un paquete un poco extraño que tenía una forma cuanto menos curiosa. Through the post, you see. It was a terrible parcel. There was my name on it. And I thought, what could I wasn't expecting the parcel. And I thought, what could this be? And I opened it, and inside was a big sandal. And it was one of Roald Dahl's Norwegian sandals. And he said, what about having this for the BFG? And so if you look in the book, you'll see that he wears sandals rather like this. See that? With holes in them like that. And these are actually Roald Dahl's sandals. And of course, this was interesting to me because it meant not only had the BFG got some interesting footwear, You can continue. I'm okay. but I was getting carried away. But I realised how close the author, how close Roald Dahl was to his character, because he was a very tall man and he was wearing these sandals. And somehow I think if you know that about someone who's writing the story, it gives you more to work with. It makes the pictures better. Bueno, que cuando recibió el paquete en cuestión no tenía ni idea de lo que era porque no se esperaba recibir un paquete por correo y que para su sorpresa cuando lo abrió lo que encontró dentro era una sandalia del propio Roald Dahl que le había mandado con una nota diciendo creo que estas son las sandalias que debe llevar nuestro gigante. Aparte de sorprenderle esto, dice que también le dio una sensación de la cercanía que tenía Roald Dahl con sus propios personajes, ya que uno de sus personajes iba a llevar precisamente una de sus propias sandalias y que realmente el autor puede explorar bien a los personajes cuando de alguna manera forma parte de ellos. We had the same kind of trouble in the book called Matilda. Tuvieron un problema parecido con el libro de Matilda también. With the headmistress. Con la directora Transome. And once again, I drew exactly what I thought Roald Dahl had written. Y que otra vez comenzó a dibujar exactamente lo que Roald Dahl había descrito en el libro. Which was a very exaggerated description, and she also was wearing boots, just like the Era una descripción muy exagerada y que, como el gigante, también llevaba botas. So
when I'd done these drawings, I used to take them down to where Roald Dahl and show them to him. And when he saw this, he said, "It's too much." Y que como de costumbre se los llevó a Roald Dahl para que los viese, y cuando los vio dijo, no, esto es demasiado. Well, it might have been that she looked rather more like a sort of Mexican general or something like that. Que sus primeros dibujos, más que parecer una directora, parecían una especie de dictador mexicano. So we had to have another one of these conversations, which is so important. Así que tuvieron otra de sus habituales conversaciones. And Roald found some photographs of someone he thought this Trunchbull looked like. Probably quite a nice lady, really, but she looked like. Y que Roald Dahl le enseñó una foto de una mujer en la que había pensado y que se parecía bastante a la señorita Trunchbull. So by the time we finished, I did lots of drawings, but by the time we finished, she had a proper hairstyle, like that. Que cuando terminó tenía un peinado más, digamos, razonable. And a collar and a brooch, and she was still quite frightening, but belt. Que todavía daba un poco de miedo. And a sort of smock. So it could be something that a woman could wear. Pero que llevaba algo más razonable, algo que suelen llevar más las mujeres. What do you call these, socks of some kind, I think. And she's got very strong legs. Bueno, con los cuellos de la camisa firmes, un cinturón también bastante amplio, una especie de calcetines y sobre todo piernas fuertes. So she really could be a real person, even though rather horrifying. De tal manera que, aunque da un poco de miedo, podría ser una persona de verdad. Someone that people would be terrified of. Alguien que mete miedo a los demás. Oh boy. Pobre chico. Now, as well as imagining what the characters look like, you have to think about which bits of the story you're going to illustrate. And you don't always want to, it's not a question of drawing exactly what the author has written every time. You have to decide which bits you want to bring out and where you can add something to the story. Que aparte de pensar y meditar sobre el aspecto de los personajes, lo que también tiene que hacer un ilustrador más tarde es ver qué trozos, qué extractos del libro en cuestión pueden ser susceptibles de ser ilustrados. This is a bit from Matilda. Este es un dibujo de Matilda. About a boy who's been made to eat a whole chocolate cake. Sobre un niño, uno de los personajes al que se le hace comer una tarta de chocolate entera. Because he's been naughty. Porque ha sido malo. There was, actually, I should have drawn him further down. Sorry. Drawn further down. This is why you have to do roughs. And the teacher, Miss Trunchbull, is so cross with him that she picks up the plate that the chocolate cake was on and hits him over the head with it. And the plate breaks into 1,000 pieces. Y la profesora está tan enfadada que después coge el plato, le da con él y el plato se rompe en 1000 pedazos. But I thought it would be nice if you came to that as a surprise in the story. So what I thought, that was the writer, that was the end of his chapter. It was very exciting when it happened. And I thought it would be better
Era justamente el final de un capítulo y era un momento de mucha tensión. Entonces él creyó que era mejor hacer el dibujo que surgiera como una especie de cosa sorprendente. So I thought it was better if I drew a picture of the moment just before that. Así que creyó más conveniente, consideró que era más oportuno hacer un dibujo de lo que pasaba justamente antes. So that all the time, every time you looked at the book, you'd see her with the plate, and you could look forward to her bashing him over the head. Así que lo que ves cuando miras la ilustración es el momento justo lo que pasa justo antes, ¿no? Te imaginas lo que va a pasar después. Realmente no ves lo que pasa, pero lo intuyes. That's another very nice moment, I think, in that book, because Miss Trunchbull was a very horrible person and used to pick boys up by their ears or by their hair and things like that. And there's one moment where there's a boy called Julius Rockwinkle, I think, who's eating sweets in the class, and she picks him up and throws him out of the window. And I thought that was a very interesting thing to do, so I just... Dice que en general todos los dibujos de la señora Trunchbull le parecen muy interesantes porque, bueno, como todos sabemos, la señora Trunchbull era muy mala, entonces solía hacer cosas como coger a los niños de las orejas o tirarles de los pelos, y que también recuerda con cariño la ilustración en la que uno de los personajes de los niños de Matilda, Julius Rockwinkle, está enredando por la clase y la señora Trunchbull le lanza por la ventana y detrás de él van todos los caramelos que él tenía escondidos. And you can see his bag of sweets as well. Y que se puede ver, aparte de a él, eso, que se le pueden ver los caramelos detrás. And I think this is one of the things this is a rather serious point about illustration. One of the things that's nice about it, I think, is that every time you read the story, you have to read through the story. Whereas if you turn the pages of the book, that picture, even though that boy is in mid-air, he's there forever for you, so that whenever you want to see him flying through the air again, you can go back to it. It's something that happens if you're reading a story, you have to go on reading it. If you're looking at a film, you have to show it again, and it passes by you in a moment. But the interesting thing about a drawing is that you can imagine that boy going through the air, but at the same time, every time you look at it, he's still doing it, it's still there for you. Dice que una de las mejores cosas que para él tiene la ilustración, y pone como ejemplo este dibujo, es que la ilustración está ahí para siempre, que parece, en el caso de Julius, que parece que va a quedarse en el aire para siempre, mientras que si lo comparas, por ejemplo, con una película o con el texto, tanto la película como el texto son cosas que pasan, no son cosas que están ahí para siempre. Since we are here in Spain, another thing that was very interesting to me was that I also was lucky enough to be asked to illustrate, I hardly dare say Don Quixote, but Don Quixote. If you go into the exhibition, you will see some of the pictures from Don Quixote. But the same thing happens in that. It's marvelous. There's a wonderful moment in which Sancho Panza gets into trouble and is tossed in a blanket. So I thought I must draw that. Dice que ha tenido la suerte de haber podido ilustrar Don Quijote y que en Don Quijote hay otro momento igual o similar al que veíamos anteriormente de Matilda, que él recuerda con especial cariño, y es cuando la escena donde mantean a Sancho Panza, donde lo lanzan por los aires en una especie de sábana.
And so every time you go back to the book, you can see him still there. It's a memorable moment. And you can go back and look at the picture without going through the whole book again. It sort of reminds you of what happened and the bits that you liked. Que es un momento memorable y que siempre puedes volver a él para verle, como decíamos antes, por los aires como para siempre, da la sensación de que vas a quedarse en el aire para siempre, y que no necesitas leer toda la historia para recordarte justamente en el momento en el que te encuentras. I'm also thinking of something else in books that is rather like the theatre. Hay otra cuestión en los libros que también se asemeja bastante al teatro. And I hope you can see that. I'm sorry, it's not quite such a good thing to draw with. Perhaps I'll try something else. I hope you can see, if you look at that picture, you think that person is... Si miramos al dibujo, podemos ver que esa persona... I hope you think that this person is very cheerful. Que esa persona está muy contenta. And there aren't any words. It's something you can read from the picture. Que a pesar de que no haya palabras, es algo que puedes leer en la ilustración. And in a way, that is it's a kind of acting. It's a sort of mime. It's what you do with your body to tell people how you're feeling. Es una especie de actuación, de mimo, de poder expresar simplemente con el lenguaje corporal lo que tú estás sintiendo o estás pensando en un momento determinado. So in the same way, you can maybe, if that's a cheerful person, if you think, how do I want to draw someone who is not very cheerful? Ahora vamos con alguien que no está tan feliz. It's the way they hold their arms. Y podemos saber que no está tan feliz por cosas como cómo le caen los brazos. And the way that they walk along. O la manera en la que anda. And sometimes you can draw things. When I'm drawing the notes for one of these stories, you can draw expressions that you're not even sure what they are beforehand. You imagine the situation and you draw the person in that situation, and sometimes it's a funny kind of mixed feeling. You're not quite sure what it is until you see it in the drawing. Y que a veces dibujas ciertas expresiones que en un principio no querías, digamos, expresar nada con ellas o no expresar nada en concreto, y cuando las ves te das cuenta de que salen expresiones que no habías planeado de antemano. And I think sometimes you can draw people, for instance, if you want to show, not that they've just got big emotions, but sometimes if you want to show somebody, perhaps if it's a girl reading a book. Está dibujando una niña leyendo un libro. And there's a way of drawing someone like that so that they look comfortable, I suppose. So that you can tell a little bit what they feel like from the picture you're looking at. Y que a través del dibujo puedes saber otros sentimientos, no tan grandes quizá como pues, una inmensa alegría, una inmensa tristeza, pero sí el hecho de, por ejemplo, que una persona se encuentre cómoda.
And other times, I mean, you can show people who are perhaps you can see someone in a very uncomfortable position, which might be, how do you show that? O lo contrario, puedes dibujar, expresar con el dibujo la incomodidad. So you have to try and imagine the expression and imagine the position that person is in. Now imagine this might be a girl who's in a very small room, rather like Alice in Wonderland, and perhaps the ceiling is gradually coming down on her. Es una chica que está en un espacio, en una habitación muy pequeña, como en Alicia en el País de las Maravillas, y que está, vamos, que no cabe. And so that there are different ways of giving your messages, if you like, telling people what the people in the book feel like. Que hay diferentes maneras de expresar lo que los personajes de los libros sienten, cómo se sienten. There's also something which you can do. You have to decide by reading the book what kind of book it is. Sometimes it can be a very naturalistic book. Sometimes it can be quite unreal. If I mention two books by Roald Dahl again, if you think of the... yes, do that. Dice que leyendo el libro, mediante la lectura del libro, también uno tiene que decidir qué estilo va a utilizar, que algunos textos implican un estilo más naturalista, otros más realista. But and you can adapt the way you draw. You can draw in the same style as the book, so that this is. Y que tienes que adaptar tu estilo un poco al estilo del libro, al estilo general del libro. This is the enormous crocodile from that book. Es un dibujo del cocodrilo enorme de Roald Dahl. And it's not a real crocodile. It's really a sort of pantomime crocodile, because what it wants to do is eat children, and it's got hundreds of teeth. And so I thought I would draw it not so that it looks like a real crocodile in life, but like the sort of crocodile you might see it in a theatre, which comes out and has got big jaws. Que no es un cocodrilo real, que es una especie de cocodrilo de mentira y que lo dibujó sabiendo que quería transmitir la idea de un cocodrilo que no fuera real y que tuviese un montón de dientes y que fuese una especie de cocodrilo que sale de un teatro, así como un poco, digamos, artificial, con las mandíbulas y todos los dientes. Todos los dientes. This is the crocodiles. They don't really look like this in life. If you go and look at one. These are their teeth that look more like a trap for catching children than they look like real teeth. Dice que los cocodrilos reales no se parecen en poco al cocodrilo que él dibujó y que de hecho los dientes se parecen más a los que pueda tener un cepo, una trampa para osos, que no a los de los cocodrilos de verdad. So there are many ways of drawing, but I mean there are some which are rather simplified. Dice que hay muchas maneras de dibujar, que hay otras que son un poco más simplistas, Perhaps like this one. como esta. Or you can draw someone so that it looks a bit more as though you were drawing them from life, perhaps. O más naturalistas, tal y como si los estuvieses copiando de lo que ves en la realidad. And sometimes you draw them in a slightly different way, and you see this, and you can sometimes if you use something different to draw with, or perhaps you can, what is this like? Yes, if you do some past shadows on the picture, you imagine that you can see the light falling on that person. Dice que está haciendo las sombras para imaginar cómo la luz cae sobre la persona o recae sobre la persona. So that it
helps you to believe that that person really does exist in life rather than being made up. Y que te ayuda, detalles como esos te ayudan a creer que la persona realmente existe, que no es inventada. And that leads you into, I think it's the last thing I'm going to talk about, but the fact that you can use all kinds of different things to draw. And I've used one or two here. This is a brush with some ink. Dice que trabaja con diferentes materiales, con diferentes utensilios. El que está, con lo que está dibujando ahora es un pincel. Which is very nice to draw with. You can't do small details with it. Que le gusta, se siente cómodo dibujando con él, pero que no puedes hacer detalles pequeños. The thing that I like to draw with most, I think, is a Pero su utensilio favorito es el que está utilizando ahora, is a scratchy pen. que es una plumilla. And if you listen very carefully, you may even be able to hear it scratching. Que en inglés se llama scratchy pen, porque scratch es el ruido que hace la plumilla al dar con el papel. And that's it's hard for you to see probably, but it's very good if you want to draw mice or small detail things. Que es muy buena para dibujar, es un utensilio muy bueno, muy adecuado para dibujar detalles pequeños. And sometimes I can use, this is a watercolor pen, and I've been using it to draw stories about birds recently. Que otras veces utiliza una pintura de acuarela y que la ha utilizado recientemente, que la suele utilizar sobre todo para dibujar pájaros. And they're birds like human beings. They're birds that wear suits of clothes. Pájaros como personas que llevan ropa y llevan zapatos. But this is a watercolor pen, so it's rather nice. You can. Y lo que está utilizando ahora es acuarela. Patricia, can I say something? Yes. Don't let me drink that. Okay. Dice que no le deje beber de donde ha estado limpiando el pincel. So this gives you, again, a different kind of drawing. And something I discovered earlier today, I was talking to a journalist about the exhibition, and he was saying, we were talking about the new technology. And at the moment, of course, we're surrounded by technology with microphones, cameras, television, all these things are going on. But I discovered also that you can still draw very nicely with, I don't know if you can see this, you can see the paper again. You can draw very nicely, but you can still draw with a quill. Now this is, once again, we're talking about Don Quixote, and I was asked to illustrate Don Quixote, but I realized that you can still draw nowadays with a quill, which is just a bird's feather, and you cut the end. You need a penknife to cut the end, sharp knife, and you can do. Está hablando de lo maravilloso que es que hoy en día, a pesar de que estemos rodeados de las nuevas tecnologías, de que estemos en la era moderna, pues todavía se pueda dibujar con algo tan antiguo como es una pluma. You can draw with it just as well as anything else, and it's rather wonderful because it's to think that this is something which is something that people have been writing and drawing with for, well, we know 400 years anyway, and we can still go on drawing with it now. Que es increíble cómo durante años y años la gente ha estado utilizando plumas desde hace muchísimo tiempo, y que todavía hoy en día se pueda seguir utilizando. And it still works, even though this is a
a thing for drawing which is 400 years old at least, and it's being looked at by a camera which belongs to our time. So it's an interesting mixture of both those two things. Que es interesante el contraste entre un utensilio como es la pluma, que al menos, se sabe que al menos tiene unos 400 años de uso para la escritura, y la cámara que está enfocando y está proyectando cómo va dibujando con ello, ¿no? Esa mezcla entre el pasado y el presente. And that's where I'm going to stop because I'm running out of paper. But, que se está quedando sin papel y que va a parar porque se está quedando sin papel. But I hope it's been interesting. You've been, as it were, looking over my shoulder as I was working on my desk at home, and it's very nice to have been able to do it in front of you. Y que ha sido muy gratificante, que ha sido maravilloso el hecho de que vosotros hayáis podido ver sus dibujos tal y como si hubieseis estado en su propio estudio, mirando por encima de su hombro, y que agradece a todos la presencia, vuestra presencia. Muchas gracias. Quentin, yo creo que para todos ha sido maravilloso asistir a esta lección de ilustración, a esta lección de arte. Y ahora que cae el telón del Teatro de la Página de la conferencia, para todos se puede levantar el telón de la lectura de sus libros en cuanto lleguemos a casa, obras tan maravillosas como este Clan, un libro cuyo único texto es la palabra de la portada y que es todo un prodigio del arte de la ilustración. Y aparte de agradecer una vez más a Quentin Blake por haberse acercado a nuestra ciudad, visitar nuestro salón y participar en él, agradecer también a Patricia el magnífico trabajo que ha hecho. Bien, Quentin estará encantado de firmar los libros que muchos de sus lectores han traído, pero yo creo que todos tenemos que comprender una cosa. Se ha levantado muy temprano para venir hasta aquí, ha hecho un largo viaje, está realmente cansado. Estas son horas que, bueno, normalmente en su país pues ya han terminado la jornada y todavía tiene que cenar, que es como si nosotros cenáramos a las 3 de la mañana, una cosa así. Entonces sí que vamos a comprender que va a dedicar unos minutos, pero que quizá no sea posible firmar todos los libros de todas las personas. Así que, bueno, pues formaremos una fila ordenada. Y muchas gracias a todos ustedes por venir también. Hasta otra ocasión.